কিভাবে এসির পাইপ ডালতেছে দেখেন, এই সাইডের তো ওই সাইড। অনেক বড় পাইপ এটা। এই রুমে চাইয়া এদিক দা, এই যে এদিক দা আইসা, এই যে এদিক দা যাইব, এদিক দিয়ে গিয়েও একবার বাইরে। অনেক বড় পাইপ ডালতে হয়। এই রুমের পাইপও গেছে বাইরে। बैक साइड भी पहले से आकर नेंजर रूम तो देखा था रे। वो लोग पाइप को हाथ लगाए क्या कर रहे हो वो लोग? वो खींचो, कैमरा लगाओ। गया अंदर गया, खींचो। पाइप चला गया बहुत। हाँ ना কত বড় পাইপ দেখেন দিতেছে ভিতর দিয়ে, এই সাইডে এই সাইডে अंदर गया अंदर गया अंदर आ रही है।